Hi! Nasa McDo kami. Mas marami. Marami siya. Si Alex. John Lord. Hindi maintindihan. Si Tintin. Sikat daw sa YouTube. Tintin. Hi! Say hi. Smile. Darmaine. Carmela. Isa. Yara. Jessie. Makyo. Kenneth, say hi. Okay. Vince, what can you say about our Akin ba to? Say hi. I'm upset. Alam mo ba yun? Bakit? Oh, sinasabi niya sa'yo, upset daw siya. I-comfort mo siya. You know? Bakit daw? Pengang price. May isang enano ko! Nanghingi ng price. Buraot. Buraot. Buraot! The French fries, naubos na. Nabinayaran ni Beans Large. Say hi, Titin. New to our troop. Trupa. Say hi. Ella Ubo. Ay, the lovers in McDo. Hindi ganyan na, babaligtad. Ay, sorry. Ganyan lang. Say hi. Beans, what can you say about Alex? Oh. Pang YouTube yan. YouTube to, pare! Say hi. Touch mo John Lloyd, ah. Alright! Ano ko? Bakit ano mo? Yanig sa banig! Inano mo? Tira na lang yung pinag-aawa. Ay, rinig na eh. Ano ba yun? May ganyan na ano. Go, eat. Wow, sarap. Din, mapapak. Na yelo. Kesa mapak. Isa. Yung mga pulog. Pati siya ganun. Oo na, pulog na kami. Kasi sila lang yung bumili. Ayan, mayaman. Ayan. na kami. John Lloyd. Yan ang ATM. Oh, yan. ATM namin yan. Oy, bumili ka nga doon. Ito, yan, yaman. 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 Sobrang yaman. Full. Yaman yan, yaman. Yaman. Sobrang yaman. Royalty. Middle class. Yaman din yan, yaman. Yaman. Sobrang yaman. Ito, ATM. Bangko. Kokak. Ay, wala naman. Bangko de kokak. Joke. Ito, yaman din yan. Yaman. Yung bata, sabi naman. Lagot, sinara yung pintuan. Saka salukuyan, 5 minutes na po yung video. I-focus. Focus yan. Babaeng. Babaeng sobrang daming in-order siya lang mag-isa kakain. Daburaot, na manlilibre. Daburaot. No comment. ATM, Bangko de Coca. Middle class. Ako poor. May H1N1 yan. Magic. Okay, magic. Okay, wait lang. Magagawa tayo ng magic. Papa-appearin natin ang dalawang Coke float sa magiging tumbler. Okay. Nakikita niyo po, dalawa. Galing na. Ay, parang Okay. Lalabas na po ang tumbler. Galing! Yay! Palakpakan! Ibabalik natin yung Coke float. 1, 2, 3. Oh, ang galing, di ba? Palakpakan. Wow! Oh, Archuleta! Yan, yaman. Tingnan niyo yung cellphone. Sobrang yaman. Oh, good. Archuleta yan. Uy, ano yan? Bibigyan.